أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، جئت هنا اليوم لأنبه كل ما يعتبر نفسه كصديق لجزر القمر من الحكام والأمراء والرؤساء والملوك أن جزر القمر تغرق، جزر القمر تدمر، جزر القمر في المشاكل. فكنا نتمنى على من يعتبر نفسه صديق لجزر القمر أو أي دولة تحب جزر القمر أن تقف بجانب الشعب القمري، لا بجانب الظالم الدكتاتور القاتل السفاح السارق عثمان غزالي، الذي حكم جزر القمر أكثر من 15 سنة. ومع الأسف الشديد لم نمتلك أي شيء ولا أي مجال، لا للتربية، لا للتعليم، لا للسياحة، لا للصحة، لا للمحكمة أو العدالة، لا للمياه، لا للكهرباء، لا للوظائف العمل، لأن هذا الظالم، هذا المجرم عثمان غزالي لم يفعل إلا القتل والسرق والنهب والسجن معارضيه. إن ابنه صار ملياردير، وابنه أو نجله الثاني هو من قتل شباب جزر القمر، وامرأته هي التي تسرق وأموال الشركات الدولية والإدارات. فكيف تجرؤون أن تقولون أنكم تساعدون جزر القمر؟ إلى أين تتجه مساعداتكم؟ ألا تعلمون أن من ينسب نفسه رئيسا أو حاكما يجب أن يفكر قبل ما يفوت الأوان ماذا يجب في السنوات القادمة لو حصل أي مشكلة كمرض أو حدث؟ أين الأموال الذي ستنفق؟ كيف سنحل أي مشكلة ستواجهنا من زلازل، براكين، فيضانات، غرق وغيرها؟ كيف أتناول الشعب؟ كيف أجعلهم يشربون المياه النظيفة؟ كيف أعلمهم؟ كيف أجعلهم بعد التعليم أن يخدموا؟ أسهلهم الوظائف؟ هو الحاكم الذي يفكر هذا، لكن هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الظالم لم يفكر سوى السرق فقط، سوى القتل، سوى السجن. فأرجو أي حاكم عربي أو مسلم
أن يقفوا مساعدته لهذا المجرم وأن يحترم إرادة الشعب القمر، لأن الشعب القمر لم ينتخب هذا المجرم. الشعب القمر لم ينتخب هذا القاتل عثمان غزالي. فأرجوكم يا حكام الذين تتعاملون وتساعدون هذا المجرم هذا القاتل أن تقفوا فورا مساعدتكم، وإلا أحذركم ستندمون. وقلنا ونقول وسنقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من يساعد عدونا عثمان غزالي لينهب الأموال القمر وليتشرد الشعب القمر، خاصة المعارضون السياسيين، وأن يسجن بعضهم وأن يقتل الشباب، خاصة الشعب القمر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. Chers compatriotes, j'espère que là où vous vous trouvez, vous êtes en bonne santé. Ceux qui sont décédés, qu'ils soient très heureux qu'ici. Je vais essayer d'être très court mais précis de mes propos pour signaler à ceux qui prétendent être les amis des Comores qu'ils doivent cesser d'être hypocrites. Un ami doit souhaiter le bonheur. Un ami doit aider son ami. Mais un ami ne contribue pas à la destruction. Un ami ne souhaite pas le malheur. Et vous savez très bien que Azali Assoumani, le dictateur, le putschiste, le criminel, l'assassin, le voleur, Azali Assoumani n'est pas là pour le bonheur des citoyens comoriens. Il est là pour sa famille. C'est la raison pour laquelle tout le monde est au courant de ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir. Il a gouverné notre pays plus de 15 ans. Avec ça, nous n'avons pas accès de l'eau potable. Nous n'avons pas de l'électricité. Nous n'avons pas de l'éducation. Nous n'avons pas de l'enseignement. Nous n'avons pas des hôpitaux. Nous n'avons pas d'emploi. Tout ça, vous savez très bien. Et si vous voulez des exemples, dirigez-vous vers le Sénégal, la Tanzanie, Nairobi, Égypte, Madagascar, l'île Maurice. Vous verrez, on dirait que ce sont des hôpitaux comoriens. On dirait que ce sont des écoles comoriennes. Pourquoi? Puisque le gouvernement ou les voyous qui ont pris notre pays en otage n'ont rien fait. Celui qui veut travailler doit partir à l'étranger. Celui qui veut apprendre doit partir à l'étranger. Celui qui veut se soigner doit partir à l'étranger. Celui qui veut faire le commerce doit partir à l'étranger. Mais ces voyous, ces criminels sont là pourquoi? Ces criminels ont pris notre pays pourquoi? Pour faire quoi? Pendant 15 ans, si Azali n'a pu rien faire, il va faire quoi? Il a commencé quoi pour vouloir rester là pour finir? Il a fait quoi sur l'éducation? Il a fait quoi sur la santé? Il a fait quoi pour la justice? Il a fait quoi pour la paix? Il a fait quoi pour l'administration? Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Et il veut rester, continuer à faire quoi? Là maintenant, Allah est en train de nous répondre. في هذا الوقت كنت أقول دائما هذا المقال إذا بلغ الظلم مداه, si l'injustice a dominé, a débordé, وتنسى الظالم الإله, et l'oppresseur oublie qu'il y a un Dieu, ولم يكن للمظلوم سوى الإله, et celui qui est opprimé n'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, والحرب على دين الإله,
Et ce qu'on est en train de combattre, c'est ce que le bon Dieu a envoyé. À ce moment-là, il y a l'intervention divine, soit tremblement de terre, soit une épidémie, soit pandémie, soit inondation, soit orage. Et Dieu l'a bien dit sur chapitre l'araignée, sourate Al-Ankabut, tout est puni selon leur péché, selon son péché. فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا فمنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا. Ceux qui sont inondés, ceux qui sont écrasés par des ouragans, ceux qui sont avalés par la terre qui est tremblement, qui a tremblé, tout ça, ce sont des punitions à cause de l'hypocrisie, à cause des malheurs, à cause de l'injustice. Donc là, j'appelle solennellement toute personne, tout dirigeant qui disent qu'il aime les Comores, qu'il doit conseiller le criminel Azali et lui dire ça suffit. Ça suffit. Si tu as voulu voler, tu as volé. Si tu as voulu tuer, tu as tué. Si tu as voulu emprisonner, si tu as voulu torturer, tu as tout fait. Toutes sortes de mal tu as fait aux Comoriens. Gouverner, c'est prévenir, au cas où il aura. C'est pourquoi hier j'ai parlé de ce qu'on appelle autosuffisance alimentaire. Tous les pays ont des programmes, ont des stocks, ont des réserves, des repas, des eaux, des carburants. Au cas où il y aura des guerres, des catastrophes naturelles, des maladies, qui fait que les relations ou les échanges commerciaux ou bilatéraux sont arrêtés, mais vous allez pouvoir survivre. Vous aurez des stocks, vous aurez à manger, vous aurez du carburant. Gouverner, c'est prévenir, mais c'est pas voler, c'est pas danser, c'est pas tuer, c'est pas chercher simplement les opposants à les embêter. C'est stupide. Pendant 15 ans, tu n'as rien foutu. Et tu veux encore rester là. Qu'est-ce que tu as commencé que tu n'as pas fini? Où sont passées vos aides? Vous qui dites que vous avez aidé, vous aidez, vous aimez les Comores. Vous ne faites que donner des armes pour tuer le pauvre Comorien. Jusqu'à donner à des poisons aux criminels pour tuer les opposants, les empoisonner. Et là, vous osez dire que vous aimez les Comores. Vous avez des agents de services de renseignement aux Comores. Vous avez des cycles diplomatiques. Vous avez des ambassadeurs, vous avez des consulats, vous avez des soi-disant professeurs ou des... Mais nous savons très bien qu'ils sont là pour d'autres missions. Donc arrêtez l'hypocrisie. Là maintenant, les Comoriens sont en train de se noyer et personne n'est capable de les porter aide. Des avions crashent. Des avions crashent. Personne n'est capable de faire quelque chose. De porter secours aux Comoriens. Des accidents. Nous n'avons pas de l'eau potable. Nous n'avons pas de l'électricité. Nous n'avons rien du tout. Et avec ça, nous voyons personne pour nous aider. Et vous osez dire que nous, on aide les Comores. Vous avez aidé sur quoi? Des universités? Non. Des autoroutes? Non. Des hôpitaux? Non. Des emplois? Non. Des hôtels? Non. Vous n'avez rien foutu dans notre pays. Vous êtes là pour voler, pour griller nos espaces terrestres, et aériens et maritimes. Vous êtes là pour ramasser nos poissons. Vous êtes là. Vous donnez des armes, vous donnez des avions pour déplacer le voyou, et vous le protégez. Et vous dites que vous êtes les amis des Comores. Donc, je vous prie de bien vouloir conseiller ou abandonner ce criminel Azali Assoumani. Vous les dirigeants, vous les pays
qui sont à côté de ce putschiste, de cette famille maudite, vous allez le regretter, puisque le peuple comorien a déjà compris, c'est déjà qui est leur ami, qui soutient le criminel, qui soutient le voleur, qui soutient ces mafieux pour détruire notre pays. Les Comoriens souffrent à cause de vous. Vous avez aidé Azali à tuer des citoyens. Vous avez aidé Azali de torturer, d'emprisonner, de tuer. Tout ça, les Comoriens sont au courant. Donc, nous entrons dans une phase, paraît-il qu'il y a, parmi vous qui veulent se diriger aux Comores. Là, les Comores est inondé. Si vous ne nous aidez pas, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous aider. Le Japon, c'est un pays très développé. Mais quand Allah veut les punir, tremblement de terre, vous voyez ce qui se passe. Ouragan, tsunami, et j'en passe. Haizo watukufu, mafundi watu wa baba hatu wa dada hatu, ezentura zikabili zinu, haina mndu uloharuma emadhalimu yanu katima kini. Juzi wende warege ma Americain, waja wakawa bushiria jana ngo ambao eza bareke ma Americain ewa oba kwa jahiba voti. Kabarongo njojo mwambiani banu, kabarongo njojo mwambiani. Kabarongo njojo mwambiani, kabarongo njojo mwambiani. Sheka wishia juzi wamba risar rekonesewa ni Marekani. Ento avili uja wishia. Ewa nema Americain. Ewa uzabari watuka uja wari force na yungu wajuwa ya ukabanyu. Oba wahibi voti. Oyo anfera za hatu za henti muoni jao. Paske ngwa juwao. Ma Americain waelewa ya ukana owa Komori kwa tutahazali. Wikatina nungo yafanya bonti juwani. Mfikiri wa malaba. Watojoka neza ntiza hongwa onao ina mnanti ko develope halafu wajuwa onema fiti yawa dofikiri jao. Sha ntina rugo zinjiban zanza njiri mwabieni wala ntina uleta hata ntina mwabieni ya mando ya uka le 5 raiva uso ngasi na ma marche ya mwiso yezo jale kayo yede ya mwiso ya hembwana hii e yonge jo kandini le 5 mai Maoudou le 30, mercredi, et jeudi, Ngejoka 1er, vendredi, le 2, samedi, le 3, le 4, le 5, et dimanche, Ngejoka dimanche. Et dimanche, ngasina e marche ya mwiso hunu Paris, place de la République. Ikaya ngetanganyao, shukran. Ngetanganyao o wanduwasia saonti pia o uzadeulio o wanduwasia sari tanganyi hasonti pia ngasi wadzima. Yoti de appel de Paris basi, yoti juwa, yoti PDC, yoti shawaudo wa Komori kamidi, watanganyi hao rifanye marche. Zilira zinu o wanasho hangu watukufu wa appel de Paris. Biala Madame Rabia, Madame Badianti ngwa tambazao zefei wa mjulizeni inti mbwana ya daula hakinu mbwana ya Komori kamili lelo emajiwa ya heya bobwatutwa dig bobwatuka shahula suffisant bobwatuka e utambiho fahari audo wandu wa Republique utambiho do wa Komori wa he hambuno wadunga e kaba yali si hilore ngwa wandu wantipi na mjeri wonese enti inu hamara ya mwiso ya ukana batike mruha si Komori asibabu bangu wajo ulamuha imana watuka warijushili ya wakauri wanakari kama fenya karijaka wadzima sheka waonuka hakika wandu wanu waisawa jitolea wa Allahi wajura nsi azali wajua midi akwangu wajua kai pepule ya Komori pia kaunge ngeto wazali ungena mkerathi mrento ulemevu mdeplase ba kakarijaringe enti hatu wanu mifumo miili miraru yinu Allah inga mjo usufure swafi au kabelu na msaidie na Azali na Lukumani wa utuando na janani endrazi lo utoa banjie madhamana haina mruru monti yohangalia
ezijoka huja ebano kemondo jiri tabu kadha ibidiri fanye o kwa tuangaleza vira kwa tuangaleza iliyo otulo tuangaleza joka huja vanu haina ti ihana stock haina ti ihana shahula wika yao eke ehawayo ndo menyeha ekarondo njia haruma kodo ekabondo sadzaha shangwa jo shinda waenshi wanati huna wanamezi Rusi tishiamza tihamba eshaula rilo ni ishwene ledima nezanongo ngejo shinda ishiribaliye mahamili watina ukare banjia tamba hindo arumenti hatu ngarjo shinda rijie shi mahamili ya kamili ngamona urukwa madisu abonge watukufu na mjuheri jidailie mtikiri wandu wenza shonga wajado mwambia ni mrati juhe bangu jore mwacha mrati juhe ba wandu wenza shonga hapo kwa wamezi kamna uona mrujo kanaro hujo kamstarabu yambe azali harumundo ngurumondo na rimreti bana harumundo nda hubi no wono kabati maji kabati mwenje kabati msomo kabati unono kabati ewenyi mdoma ngabo ya rumaondo emana majama bakarumantiza wandu hindu mtoba ko muhana duka kamtina mdonisho nambalewa na hanyubanga hapo likolinje makomori ngabo shahula shem ngabo mwenje ngabo maji ngabo aina ndogo manzao iyongo tona wanafiki emdu twamba azaliye mwe magurumondo wo mnafiki au daba au ndu mjufumu wahamba ndo amba autosuffisance alimentaire ishosha hulabo kwa ndushi ye hana maji na carburant wakati wajo zaha na wade mwi hausi kuloni haunongo kadha shesha hula shina kishijobale kabati meli jojobale ko ngabo emelinge jao jeizame jeirore ngabo sikuloni ngabo jao amari Samsung ngabo wade mwi ende butukobaleze ndu zaha ya je njia rumantilo na wade mwi kolera wilo na corona wilo na pandemic ngabo geri ende butukobale media ende yatambazi wa bombi wandu kanamba hindu ilo abali hata amani jore jei hata ze relations jorengele yode namna ya wandu wika yao waona hamu haungwa waona anti haungwa sikini yao o anati wa hao shati wandu bokesha wamfilisha widi na utahamali warenge wende tao basi halafu tikanza ni mwambie ni bani ya ukanda eke diaspora ya Komori wado juwe ya ukana kariti vanu haufanya izo walone eti ya bidi wafanye wanyumdu enda mwareme ya koti kariti vanu haufanye hazi ya hei guvernoma ya bidi wafanye sa suivi neke basi karna ujua ukabanu haina uramba hiru atodo mwereyani haina tabu zili yortodo zifanya sisi na nyima enda mwahimili ya nwareme ya le koti no enda mwabahu wa ma aeroport shoti de sharibe hamanga karjaka ujabani jerudo fanya ndongo bahe walone eti warenga wanda ufanyizwa ntao warengeze mali zanyu wada zao batu sisi jerudo amba nariwa heja unarifanye chao narisaidie chao karja tolo ni serikali ujahuno ni mdo aroshe famia he ne roha wanda fumo barini warosha serikali emduko tuka udunga meli ya febarini hata aje unde bahindo ya mbingo bashe serikali ya tumsoma ya tumlisa ya tumnosa ya tumtrete zembade za ikafu hata azali ya suparo beha mwono watanga wandu wadunga uzemeli wanda ofia Tunisia ofia Greece ofia UNTP ngwajao banu alafuata wajo ndo ndongo namje mdisaidie miji hatu na yabolera yonga yaregeze mali zanyu kwa ngurongo yende zahe banyu mdoenda mwenda mumreme yangoma na wenda mwenda mumtabusa ekenyide mwali bya unena mdirejes de diaspora iyo yeke do fanya rogo zahe gouvernement bidi wafanye diaspora wakwa jaja hunu wajo wakwa jano miwa mawaziri hunu na mwambie zamba satisa hanyu waone eze relation wadugo utawa mwambia nuka azala tongeza rijula mjula rumahidi boma la bashonga ntaba twatali la pizesha eze twabia wizunge tongeza mruya mjula hindi mruya jula abonge na manzani abo wakati jaunu wawamvio bomlona relation diplomatique zilo njema aibidi watu wajua msaidieni ibidi waje cargo yabo aina ntiba jiri msiba woto juha cargo immédiatement ibali ya shahula na malala oi jaharu mwazeti ziru mwauni wanadamu walona relation harim rapula jata he miliari na 2 miliari na 2 millions ya jani kwa sanduchi na grekia hala ari wodo utuka ukomate wallahi ezenti ziru mwauni wanadamu ezenti ziru mwauni wanadamu zito urumani makulo shari hata wajo ujiri
problème est n'amna une téléphone. Il y a catastrophe naturelle, il y a des inondations, on est ravagé. Ngawa dépêché waouh, hélicoptère, bateau, des avions, cargo wabali ya shaula na maji na malala wajawani kawandu. Iyo de namna rumo ule meguka milirilo nuo unu, ngamtiro ema foto, mfanya se video, mzibe hewandu na mbeze mnisaidia, o wandu wala pia wabale shaula nizindu zo wa mweriani. Wajakarugo hahai, namna bi, keba jakarugo hahai ya bala chaka ya boje saidie o wanati boze nyuba za hone malala. Na mtahi diaspora ila idunga, wa kamja unu. Kamja magani na diplomasi, kamja magani na sirkali. Juzi kamjalishi ya wala mbukana, ngarjonda rasaidie Bazoum. Ndani hele da nele idale juka heda badi ona bahatu ko bala tizambo kai kengo anzo wande wari inwate na genda nije jowon kabati mzima da suitenda da narugo tuka ya majeshi ndo tule na wote wanashaha na ndasha wananyaho na wizira uhibati ngama yo hibati wa jeshi kana regarde tuka utater libérer Bazoum ngarjo jai ho lele da balo na micro ikajata iso ambao tuka tu va libérer qui yonga no majeshi ngwa na afira jina walevi na wezi wati ya mabaha izombuzi na mabaha pakawa hawa waelewa ya ukana linu jeshi la taifa linu jeshi la hinti hatu shazinu timbwa sasa lina lukumani basi wadunga amba elitakazari jula mjula tanyi mnongwa ni majimga na mwede banyi mtore hamafi enge belo twenda lele savala juzi abombe kajazala yetu aneka belo nda dubu majina ruma majantavu ndia bale makashwa jangwa duba wikebala wandu wenza irombi isosi palangwa atofanye kebala ola darmana hasingo ndo yatunde maji ya jiri sirikali tsainu ija itunde wabangwa la hambu wajoka ngana rongo na mwede barugo eze kurusha zine ze sardini mwende mwabashe bomala bashonga ba wandu ni jazila wandu ero wa misada wandu demande waja tank waja wananyumba wa haraka waja malalao waja shahula waja ils sont tipi ya romanti romaoni wanada mushati denti romaoni ma sauvage gouverner un pays c'est prévenir et c'est à limite zinizojira tsumbili kabatimba shingo kabatimba putu kabatimba sukari kabatimba tole kabatimba iridio ngamfao pia au ngamshanjeo na nishie mna haramu ya jabo tena jado amba ukana eti chulo wallahi ke ule mengurilo nuo hata wacho jiri problem wandu na Google Earth wandu na satellite ngwa jouao immédiatement téléphone ministre des affaires étrangères ou par consulat wala on a eu une catastrophe naturelle s'il vous plaît vous pouvez nous aider à va dire problème kata ngo tushinda ulisaidi ngaranzo malala ngaranzo sukari ngaranzo shingo ngaranzo tsohole ngaranzo mapobu ngaranzo trele ngaranzo indiniza wa hata wana nyumba ruwa déplacer parce que maji ngaranzo barrière ngaranzo jau ngaranzo majeshi wa jwari saidi wa reporter en aide ngaranzo fruit parce que emimeya pia zimenye haina tiba la ina ndungu ambayo ishwa joshinda wa jazi haruma karugo bala wa préparer wa dépêcher wa avion de ko ne sandro alona relation chatindo wa mes une sojo mjanga meo mapesa ndio mlamba kana azala tengazari julo rumet julo kanga sina mnada ba ya tawali enti yode ndo ya julo bo eti jawu atukufu ara azali aisa tongeze komri julo kange ruma ni kuloshar ebo ya julo kutona ka izenti zinji Afrika amba atende ndaparo na president wa wandu amba atende bahano o president komori hamba utirariye mijini hatu ngo president wa Afrika hamba utirariye Niger utirariye Mali utirariye Guinea utirariye zinti za wandu gebano yesho yashiyeza da hubisha mbi ya president wa Afrika ya zilo arumwe zinti zinji amba atende ola tone da Senegal enda yona le favalu lila ya base le favalu la gilo Maroko ele favalu la makisa le gilo Maroko abongege lazimiyo nyi wa Komori karna utola rendera some jerike karambe za kweli ya kwa diaspora yoke jaja kabati ujo enda ya lembele kasa ya tsunge hata ya wasili faransa ya jado enda ya ngufanyeze ngo zahe la pitali wabidi wafanye ngufanyeze ngo zahe ele dima wabidi wafanye karitacha hunu terido angalia ndongo za kabidi sifanywa ni gouvernement oneni mraji tapili harenge riski harenge ajali bitino ile aje ya unde bayuri yale yangale mndu msheno wana haina ujo hundarali kumengu ngale mndu msheno wana no wamsai na mwende maone ola mndu kwenda mumpulia zigelekele mwenda mu aeroport mwenda mumlinda no mzini ya zesambe na mjua mwende mmone yamnikeni shaula mtu rete na aina udenda ngele kome diaspora halafunga mina message muhimu na kwa ujani ziweva banda bunjilo ralifanya jana batima na fundi watu mtukufu ikayao tiundana na sharaf ya uhadisida mina usiku jana Ustad Muhammad Kabir na watukufu wa kaya baada ya tifaqiyati rafanya
ya ukana usiku wa mfumbili jao ngariwana nao Place de la République ili udai ezenongo zajiri nezijiri yo rionese ule mengu kamili esafara lelo ya ukana kariti pre mndu ya Komori ojoja Komori ngujo jitwa moti tipulwa nirudini muziseni bo wa Komori na mwishienro mbalirishe risala ino ebanu nyima commerçant enyi mazofera enyi agriculteur ni walimaji ni mafundi ni matajiri wa Komori vanusha hanyudo usaidie serikali no ilimdo dedwane zindu za hanyu bure au nyibana ukamsaidia wanansi bo wangamiao enyi matajiri wa Komori nitoka ya serikali ilido msahilishani modedwane zindu za hanyu bure ezabari mtu usaidia Komori ebanu nyiti wa Komori ebanyiti maisilamu ezabari mtu urangaria matowa ishumlonisho o walona zemvu watowa o walona zemali watowa ratanganyiha ratowo emafujariano shapi ya mjamu hanti wa jenu ni azali kamtusu buti marogwa ili embabiza indiriza nyusi jobalo shanga mbuli yao azali mdom nikeze mali yeribu wanurifunga ebaneze sendika zabari mtu uri milia masaidia maunienti ya hani enyi matajiri zabari mtu waunienti ya hani zabari mtu usaidia isho mnyezi mgi ya mnikani nuenti ya hanyu alawa o mahala ni ilio zabari mtu ufanya jamadi abdala mtu ufanya ja amedameti wanyiti wa Komori ebani nyi washenzi nyi matajiri wa Komori ebani ze problem za Komori ziunda wa Komori zinu paka mdu ulo Faransa wanoye ulo Faransa wikaja tola witi ambasadi ambasadori mdu ulo Faransa witi konsula mdu ulo Faransa woyimdu ya juha ya tunda hindo hao o wasasanye manyo hata ende asome ya reje ya jatunda hindu hajuhana ana marangala wana kasakasa shilia yu hata wasulibano gebane zero go zabidizi fanywa ne serikali kamtuambia serikali mdodo nyinao shanyudo ndeda mwado wazini ya erakaswa halafu kenga nyina problemu mdoambia diaspora kwa namdisaidi ni diaspora na remeze soirée na remeze majilisi na rifanyeze journée culturelle romangaliani na nyimwenda mo himilia ele fujari nelikatili yabo sikauchaba ni jeruma bia ni yaukana ni mazofera ni walimaji ni walozi ni matajiri nti hatu yangamia nga wakati gamjo hula zindu gamjo hule sukari yo muile wanya ukaka batu jo ndari ya wihula mjembo adeza sukari pia kamdo shele ya ukaba ni denti ya hatu sonti pia ulona mvuya wanilienti ya hezemvu ulona mali ya toweze mali au banu basi miele wa yaukana shanyudo to zingareze mali hizo baza li ujodombuli ali mwete doane bure mtijorongo wa basi uodo upande na kantani mwambieni ya ukana haina tajiri nge lazimio ya njie ya kebo haribu wandu wanile ya wensi ya hatu ngamdodona hii moti irisale ya bidi baada de mahadi sira ya fanya jana nge lazimio haina mndu waika yao nge na telefoni haina mndu wika yao ngena telefoni mdungu henda muone malaba ya esedi Muhammadin dobi ulo na akili Komori dobi harumanyi inyi ya joka ngena akili bo chaîne libre bo Facebook FM bo Komori Dunia News bo Komori Info bo Komori Actualité dobi harumanyi inyi ulo na akili ya jone ntie mahala ilio ya jubale telefoni henda one sedi Muhammad ya uya wanazinya pamba wanu ya wanike wadorongwa wanu mjoka kairiwo rahanani wano Komori ngiyo ibididi chuwe Komori ngiyo arma problemu wandu atata hatu wandu ababa hatu wandu anasho hatu ngaranza umndu ujoritashia solution kamdasi banu kamdodona yuhotoru bali telefoni mwenda monika wamezi na malaba ya sojo hata isho ambao banu kamtuona haya banu kamtuona jopata simu tamba credit mwenda mdozo kusa unike majana maidi urongo unike majana maidi urongo mbapana unike majana maidi yori hazimlani alafu mdu abaji media nyi rezo sosio nyi chao majournalist journaliste de bala telefoni aina dabadi wananziani aina mlevia mwananziani aina mjufuma mwananziani yamba ntorongo eba nurishi yode hazimloni yobanu wanwenti angamia banu kwa bandu hafanga bandu wafaunga bandu walumo pirizo kwa bana na kati mtuko bala telefoni zanyu mwenda mozungushia wamezi na malaba mwanika ngamsaidia ufujari na nyi mtu akaya numa laba nkazu ya tusoma hindu
shanga modo mo khalantiza no amba gujelezo au il dit toute la vérité shen libro na mzio udo amba kana dobi il dit toute la vérité bati jongu jo vérité na hubi nanti yatuka uja yambe ntoni wale vina na malaba o mtoni dawa ina usiku watu amba kwa ebano ngwa bano kodasi ebano o andu wa lokomori wasoma pia o andu wa bangwa no andu ambe ni ngamtukwera mona makalala ho cha amba kwa rungo bana eben zinda zibizin Shamsuddin Adam weketsa amba de diaspora abodo wenji ekawengo limo ekango siso kengawe na izo za haho showa komoro wenji wo depende tulinda jini hau shetani ya jana mbie haizo ngamwambia ninyi watu sikarjala urudi bana ngamjolo tu ufanya habari za komori na wao mdotia haina mdoka hanza sheka riundana na ntiyo Allah bilah haina mranzo amenye ntiya hatu rekaye abaye journalisti ekaye ambaye funde kaye bajao ngujofa pirizo kwa jomu waya fe hapo ngalimwambia oni bana ntiya tunge waruma susi ntiya tunge waruma problem ntiya tu yangamia ngatita hawando alona akili ngatita haizo watukufu tukanzani mwambieni hizo habari hizo yauka na mtahadhari irudini mwambieni yaukana haina mruru moti yatushinda yanika owananti hazi yatushinda yasomesa owananti yatushinda yanika maji owananti yatushinda yanika haizo ikawila zimu watukufu et commerce et artisanat et pêche et agriculture et diplomatie ezenrongo hizo zikaisha urumati yoti widi ti urahitwa ti ufunga ti ufanya mafiti marofu zondizo na kaanzani mwambieni watukufu yauka haina mnanzo arumeti ifo ya protege ifo ya sécuriser ifo ya someso wananti ifo ya rengeze malezi ifo ya ziro wananti walo wawade ifo ya doangali wakati wajo ujiri ya jali ya beze ya jia juwe yode autosuffisance alimentaire aba basaka batu dolamba hindu tizamba jana besaba hani mrojo ngamukasi ya puemna ndini ya waheale kwa timba itungu kwa timba putu yoke jarenga une semaine na izenti zurumani wanadamu geringe zirenga umuda shanga bo autosuffisance ngabo shahula ngabo reserve ngabo stock yabo tikanzani mwambieni yauka wabumali wanzuwani inti amfera ya husu wandukada haukada wa maore ino afera ya hatusi wa komorison tipia ino afera ya hima isilamu ino ziri concernation tipia na mjoli ngosi baka bati droit à l'erreur kabati droit kabati wakati wa ulata arumwe bwana yini narike wapesi wa ujibu wa ujoishi ya kwando wa mungu wane bwana ba msaidie namna kaurongo wa jana ila yuone saukana haisange depase katutu hatangu wa mboje hajihundungu chose kwa seku bwana nganzo iwano hamadi iwano hafikira iwano hizo hizo unge Mwenyezi Mungu mjori keza kheri bi idhnillahi alkarim na mke makini na mtulilie ba Mwenyezi Mungu kajatori umba ritojari tuantibulwa ne makatili yanu hata basi mjori sulaje haraka bangu Allahumma amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tiliwaza ngamina mapicha boko tierewayo banu ya husu eza husu Emilia ikayao engoa komori ngelazimio rifanye petition ya ukana aseknange video ibalo au endeza wajua yotile hazia hao shandongo za husu transport aérien yo haina mdu ya dhamana haina mdu ngelazimio ya ndifu ya lazimu haina mdu ya tunde abonge yabo watukufu ngari meyaoni hutukufu wahanyu haraka rifanye jitihadi haraka iliri ya jalie iko omisowa suma nazali usawkurubi ya biidhnillah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa la famikum